বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের আবার একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই। এখন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ, আর আমি এখন রয়েছি মহারাষ্ট্রে গ্রামীণ অঞ্চলের মাঠে। আর আমি আজ এই ভিডিওতে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এই মহারাষ্ট্রে গ্রামীণ অঞ্চলের মাঠে এই বর্তমান সময় কি কি ফসল হয় এবং এই ফসল ফলাতে চাষিদের কি কি সমস্যার সম্মুখে পড়তে হয়, এই সমস্ত কিছু তুলে ধরবো আজ আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সামনে। তাছাড়া এই মাঠে প্রচুর হরিণ এবং ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়। যদি কপাল ভালো থাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখে থাকো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। তা এখানকার এক চাষির বাড়ির সাথে দেখা হয়ে গেল। তার মুখ থেকে কিছু শুনে নেবো, এখানকার যে চাষবাস বা ফসল কি কি হয় সেই সমস্ত কিছু জিনিস জানবো এবং তোমাদের সামনে সেই জিনিসটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। গ্রাম অঞ্চল থেকে অনেক জমির মালিকের জমি কিন্তু 2 থেকে 3 কিলোমিটার দূরে আছে তার জমি। তারা যখন ওই জমিতে কাজ করে, বর্ষার সময় হোক কি রৌদ্রের সময় হোক, তারা তখন এই রকমের কুড়ে বানায়। তখন তারা এখানে এসে রেস্ট নেয়। আবার অনেক জমির মালিক রাত্রেও এখানে থাকে ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য। এবার তোমাদের দেখায়, এই দেখো সয়াবিন, যে সয়াবিনের তেল খাও সেই সয়াবিনের ফল হচ্ছে এরকমের। এই ফলটা যখন পেকে যায় বা বতি হয় তখন এরা মেশিনের সাহায্যে ভেঙে সয়াবিনের তেল বের করা হয়। এই দেখো সয়াবিন, ঠিক আছে, একদম সেই কি বলে মটরশুঁটির মতন। প্রত্যেক গাছে ফল লেগেছে, এই দেখো প্রচুর ফল লেগেছে। ঠিক পাশে রয়েছে, এটা হচ্ছে তুলো ক্ষেত, সবে ফুল লেগেছে। এই দেখো একজন যাচ্ছে ছাগল চড়াতে। বন্ধুরা, এই তুলো ক্ষেতে কাপাসের ক্ষেতে স্প্রে করছে, আর সেই স্প্রে করার জন্য জল নিয়ে যাচ্ছে। কীভাবে মারে সব কিছুই জানবো। এই তুলোর চাষে কীরকমের প্রফিট হয় বা কতদিন লাগে এই ফসল ফলতে, সব কিছুই জানবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো চলে আসলাম তুলো ক্ষেতের একদম ভিতরে। ওই দেখো এখন এই মেশিনে এই জল ঢালাবে, ওষুধ দেওয়া হবে। দেখা যাক কীভাবে কী হয়। আচ্ছা, জল ढालছে। अरे मेडिसिन है क्या? कौन सा मेडिसिन? काला भोर एकदम दवा। क्या नाम है दवा का? कौन सा मेडिसिन है? नाम मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये मारने से क्या होता है बोलते? ये जो इसमें कीड़ा नहीं लगता है क्या? रोग सब जाता है, पत्ती पोका। पत्ती पका जाता है क्या? मतलब कीड़ा नहीं लगता इसमें? लाल 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 वाला हो जाता है। अच्छा, लाल वाला। तो ये जो तुम्हारा खेत है, यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर। तो तुम आता है क्या? सुबह में आता है? सुबह में आता है, शाम में जाता है, खाना पीना ला के। खाना पीना सब साथ में लेके आता है, घर और पे। खेत में का पूरा काम करके खाना खा के घर पे जाते फिर शाम में घर पे जाता है। हैं। আচ্ছা, দেখো বন্ধুরা, তো বন্ধুরা শুনতে পারলে যে এখান থেকে এনাদের ঘর 1.5 থেকে 2 কিলোমিটার দূরে। ওরা একবারে খাবার দাবার নিয়ে আসে, মাঠে কাজ টাজ করে সন্ধ্যাবেলা একবারে বাড়ি যায়। ये जो कपास है ये कौन से महीने में पेरता है? ये जून महीने में। जून महीने में। तो ये जून महीने से बोले तो कितना महीने में लगता है पूरा फल निकलने को? ये 4 महीने। 4 महीने हो जाता है। फिर बाद में इसके ऊपर ये डालते हैं, क्या डालता है? क्या बोलते हैं, स्वयं अपना ये चना डालते हैं, चना डालता है। जवारी नहीं, जो 4 महीने का जो ये कपास निकलता है उसके बाद दोबारा आता है क्या? क्या नहीं आता है? आता ना। आता है क्या? तो लगी जाता है क्या बाद में आता है ठहर के? लगी आता, धूपकाले में लगी जाता। अच्छा, बाद में अभी आता है। अभी एक बार आता। हाँ, इसके ऊपर तो अभी जो कपास जो ये करता है, तो 1 एकड़ में कैसे सिस्टम कैसा है? कितना लगता है बोले जो बीज ये कपास का? ये बीज अपन ये 1 एकड़ भी नहीं कम है। हाँ, तो 1.5 बैग लगा। 1.5 बैग। 1.5 बैग मतलब कितना किलो होता है? ये आधा किलो का है। आधा किलो का मतलब 1 किलो। हम्म। तो 1 किलो कितना जमीन में लगता है? आधा एकड़। आधे ये 1.5 बैग में 30 गुंठे हुआ है। 30 गुंठा मतलब 30 गुंठे कितना एकड़ होता है? 1 एकड़ भी नहीं कम है। आधा। 40 गुंठे को एकड़ होता है। तो कितना गुंठे है? ये 30 गुंठे है। 30 गुंठे है। बोले तो 1 एकड़ से थोड़ा कम है।
चलो अच्छी बात है। तो ये जमीन अच्छा 30 गुंठे मतलब 1 एकड़ से थोड़ा कम ही है। कमी है। तो उत्पन्न कैसे कितना होता है? उत्पन्न होता देखो अपने को तो देता है 10 कुंटल का उतार 10 कुंटल 10 4 महीने में 10 कुंटल। 4 कुंटल। और इसका भाव क्या है फिलहाल? फिलहाल अभी सरकार ने भाव बनाया है 8,000 8,000। कपास का मतलब तुलोर 8,000 कुंटल। रुपये कुंटल कुंटल। कुंटल। अब वो अपन जैसे बेचना है तो 7,000 वो या 6,000 रुपये ऐसा लेते हैं। अच्छा, तो 4 महीने में पूरा आ जाता है। हम्म। अच्छा, तुम कुछ बोलना चाहता है क्या इसके बारे में? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा तो मेरे इतना को मालूम नहीं है अपना मालूम नहीं है, पानी देता हूँ खाली पानी देता है। अरे ফোয়ারা মারতা है। ওকে। তো বন্ধুরা এই তুলো চাষের সব কিছু শুনে নিলাম। তা এইবার যে স্প্রেটা করছে মানে মাটি ভাষায় ফোয়ারা, সেটা কীভাবে মারে তোমাদের দেখাবো। বন্ধুরা এখন দেখো এই মেশিনটা মানে ফোয়ারা মেশিনটা মানে স্টার্ট করবে, সেই জোগাড় করছে আর কি। দেখো একদম অটো স্টার্টের মতন, ইঞ্জিন অটো স্টার্ট। দেখো हाँ चालू हो गया। आवाज़ तो बहुत खतरनाक आवाज़ है। देखो কীভাবে নেচে। আচ্ছা এই দেখো ফোয়ারা মারছে। বন্ধুরা মেশিনে কিন্তু সেই লেভেলের আওয়াজ, কান মান একদম ফেটে যাচ্ছে। আর ফোয়ারা চলছে, দেখো কত সুন্দর দৃশ্য। अच्छा, इसमें तो पानी और मेडिसिन डालता है। हाँ। तो ये जो बड़ा जो मोटा पाइप है, इसका क्या काम है, और जो छोटा पाइप है उसका क्या काम है? ये वाला दवा का है, ये दवा का है, अंदर से आता दवा। अच्छा। और ये वाले यहाँ से मशीन में से हवा आ जाती है। अच्छा, हवा आता है और यहाँ पे आके हवा फेंकता है। हवा और मेडिसिन एक साथ में ही हो जाता है। हाँ, दोनों भी फिर फैलता है। अच्छा, तो अभी खत्म हो गया, अभी एक बार डाल रहा है मेडिसिन और पानी। ये देखो এই সামনে আরেকটা জমির মালিকের কুড়ে ঘর। যখন চাষবাস করে তখন চাষের অনেক সরঞ্জাম কিন্তু এখানে রাখে বা রেস্ট নেয়। এখন কিছুই নেই। আর এই সামনে একটা মাচা বানানো আছে, এখানে রাতে থেকে ফসল পাহারা দেয়। একটা মাচা দেখেছ, কারণ এখানে রাতে জঙ্গলি পশু অনেক রকমের ফসল নষ্ট করতে আসে। বন্ধু ওই দেখো ময়ূর যাচ্ছে, দেখছো? ওই দেখো ময়ূর, দেখেছো কত সুন্দর। ময়ূর এতটা ভারী, ওরা ঠিক মতন বেশি উঠতে পারে না, খালি জমিন দিয়ে দৌড়োয়। দেখো বন্ধুরা, ও একটা ময়ূর পেখম তুলে নাচ করছে, কত সুন্দর লাগছে। দেখো খুব সুন্দর। ওদের পাশে আরেকটা মেয়ে ময়ূর রয়েছে। খুব সুন্দর দৃশ্য, ঘুরছে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ দেখো ভাগ গয়া। তো বন্ধুরা দেখলে তো ময়ূরের নাচ, কেমন লাগলো? বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একটা ফল, এখানকার ভাষায় বলে সীতাফল, আমরা বলি নোনা আতা। তাই এই ফল যখন পাকে, ওই দেখো প্রচুর, দেখেছো সীতাফল বা নোনা আতা। এই ফল যখন পাকে তখন ঠিক এই ফলের গোড়ায় কিন্তু এক ধরনের সাপ আছে, তারা বসে থাকে সাপগুলোন। কারণ যখন ওই পাখিতে খেতে আসে এই ফলগুলোন, এই দেখো একটা, যখন এই ফল পেকে যায় তখন পাখিতে খেতে আসে। আর পাখিতে খেতে আসলে তখন ওই সাপ কিন্তু ওই পাখিটাকে শিকার বানায়। এরকম প্রত্যেক ফলের গোড়ায় গোড়ায় সাপ কিন্তু বসে থাকে যখন এই ফলগুলো পাকে। আর ইতিমধ্যে কিন্তু বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে, দেখো এই পিছনে কিন্তু খুব বৃষ্টি মানে আসছে দিকে, আর বৃষ্টি পড়ছে। তো বন্ধুরা বৃষ্টি চলে এসছে। এখন দেখো এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, দেখো আকাশে মেঘ আর বৃষ্টিও সেই লেভেলে চালু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? দেখো বৃষ্টি, দেখো বৃষ্টি কিন্তু হচ্ছে খুব। আজ মনে হয় ভিজতেই হবে, কিছু উপায় নেই।
না ছাতি এনেছি না কিছু এনেছি। দেখো চারিপাশে একদম কুয়াশা কুয়াশা ভরে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? দেখো বন্ধুরা, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মোষ চড়াচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? দেখো মহিষে কত সুন্দর খাচ্ছে। এগুলো কি জাতের শুনবো এনার কাছ থেকে। দেখো এটা শিং কেমন, দেখেছো? এই জমিতে 2-3 জনে মানে ঘাস বাছাই করছিল এই ফসল থেকে। তা বৃষ্টির কারণে সবাই ওই গাছতলায় কিন্তু বসে পড়েছে। আর এখানে কিন্তু থাকার কোনো মানে জায়গা নেই। বৃষ্টি হলে কিন্তু সবাই গাছের নিচে এরকম বসে পড়ে বা থাকে। বন্ধুরা হঠাৎ বৃষ্টি ছিল কিছুক্ষণ আগে, এখন কিন্তু বৃষ্টি কমে গেছে সম্পূর্ণভাবে। তো বন্ধুরা বৃষ্টি হওয়ার জন্য ওইখানে গাছের নিচে যে জমির মালিক সে কিন্তু বসে আছে। বা চলো একটু তার কাছ থেকে কিছু শুনি বা তোমাদের শোনাই, চলো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছে এই যে রয়েছে জমির মালিক, চাষি একজন, কি করছে একটু দেখি। खेत कितना है तुम्हारा यहाँ पे? 4 एकड़ है। 12 एकड़ था। हाँ। ऊपर 4 एकड़ खपाया कर नौकरिया को। किधर? लोकल ऊपर। ऊपर? हाँ कपास सब्जी और मेथी कपास आई है। वो मैनू जब नहीं पटेल वो आदि के। हाँ। उनको दे दिए पटेल। ऐसा। हाँ। तो ये सोयाबीन अभी यहाँ पे कितना है जमीन टोटल? अभी 5 एकड़ है। तो 1 एकड़ जमीन में कितना लगता है सोयाबीन मान बीज? एक बैग 30 किलो। 30 किलो की। और ये कितने दिन लगता है ये सोयाबीन निकलने को? अभी 2 महीने आता है। टोटल कितने महीने लगता है? 3 महीने खत्म होता है। 3 महीने में। और सोयाबीन का भाव क्या है क्विंटल? सोयाबीन क्या अब 4600 गया। 4600 40 को आया क्विंटल। हाँ। अच्छा। सब कुछ नहीं बापू बला है ये। तो ये खेत में आता है तो जब बारिश होता है तो कहाँ रुकता है? अबे यहाँ कैसा से जान नहीं जाता, छतरा रहता है। हाँ। मेन कपड़े। मेन कपड़ा इसमें से रहता है। तो बिकता नहीं क्या तुम? हाँ? बिकता नहीं? हाँ? बिकता क्या नहीं? दिखते हैं क्या ये? नहीं बिकता है क्या नहीं पानी में? नहीं बिकते हैं में। नहीं बिकता है छतरा लाते हैं। ऐसा? मेन कपड़ा है वहाँ इतना हाँ, बड़ा। अच्छा। खिलाड़ी और वो कौन है उधर? वो हमारी घर वाले हैं वो। ऐसा दोनों है। उल्टा उल्टा। বন্ধুরা তা মামার কাছ থেকে শুনে নিলাম हाँ। 1 একর জমিতে 30 কিলো সয়াবিন মানে বীজ লাগে। আর বর্তমানে সয়াবিনের কুইন্টাল হচ্ছে 4200 1 কুইন্টাল। আর এই সয়াবিন থেকেই কিন্তু सोयाबीन तेल है। अच्छा जिसको सोयाबीन तेल बोलता है ये सोयाबीन से होता है ना? हो अपने खाने के लिए। यही सोयाबीन ना? हो इससे इससे बनता है। हाँ ये निकलता 16 अंदर से। कैसे बताओ? अच्छा अच्छा लगे तो कमाल। तो बंधुरा देखो सोयाबीन কিভাবে লাগে এই দেখো দেখেছো বন্ধুরা একই জমিতে 3 রকম ফসল লাগিয়েছে। এই মাঝখানে হচ্ছে সয়াবিন, এটা হচ্ছে উড়িদ, আর মাঝখানে মুগ ডাল আছে মুগ। আর সব ওই বেছে এরা এই বস্তা ভরে রেখেছে। দেখো এই মামা এতে সব রেখেছে। এই দেখো এতে সব মুগ ডাল এতে সব রেখেছে, দেখাচ্ছে। এই দেখো দেখেছো সব মুগ। এই দেখো বন্ধুরা এই হচ্ছে মাঠে বা খেতে জমিতে ট্রাক্টর আনার রাস্তা। আর পাশে রয়েছে দেখো ক্যানেল। এই ক্যানেল দিয়ে বর্ষাকাল না সরি শীতকালে এই ক্যানেল দিয়ে জল আসে। আর এই ক্যানেলের জল দিয়ে শীতকালে কিন্তু মানে রবি ফসলটা ফলানো হয়। তো বন্ধুরা এই মাঠে কিন্তু হরিণ দেখতে পাওয়া যায়, ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়, তাছাড়া কি বলে অজগর সাপের মতন একটি সাপ আছে, বেশি নড়াচড়া করে না। বর্তমান কিন্তু আমাদের বাংলায় ওই সাপটা বেশি দেখা যাচ্ছে, অজগর সাপের মতন অনেকটাই দেখতে। তো দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর চাষের জমি, আর আকাশ ভর্তি কিন্তু মেঘ। আর এই ফসল যাতে নষ্ট না করে তার জন্য সাথে মালিক থেকে কিন্তু মোষরে বা গরুকে মানে ঘাস খাওয়াচ্ছে, দেখেছ? দেখো কত সুন্দর মানে গরুগুলো, নাংলা গরু একদম সেই হাইট। আর ওই পাশে হচ্ছে মোষ সেই लेवल। अच्छा ये जात का नाम क्या है? इसको काला बाना बोलते हैं, काला बाना। काला बाना बोलता है क्या इसको? देवनी टाइप। देवनी टाइप होता है, देवनी टाइप। दोनों भी टाइप। और ये जो मोष है ये कौन सा जात है, इसका कौन सा जात का है? ये इसको बोलते हैं जाफर, मुरा बोलते हैं, मुरा। मुरा। और पीछे का ये भी दो भी मुरा। दो भी मुरा है।
আচ্ছা, দেখো বন্ধুরা শিংটা কত সুন্দর কোকড়ানো। এই দেখো, इसका देखा दूध सर? निकलता है 7 लीटर। इसका दूध निकलता है 7 लीटर। हाँ टाइम को 2 टाइम को 7 लीटर का, एक टाइम को 7 लीटर? टाइम को एक ही टाइम को 7 लीटर दूध निकलता है। ওকে, দেখো কত সুন্দর। আর এইভাবে যদি মোষকে বা গরুকে যদি মাঠে এনে খাওয়ানো হয়, তাহলে সেই মোষ বা গরুতে দুধের পরিমাণটা কিন্তু বেশিই দেয়, সেটাই বললো। দেখো বন্ধুরা, গরুর হাইট কি দেখো, নাংলার হাইট সেই লেভেলের হাইট। ও, এখন এই গরুগুলো ওই ক্যানেল পার হয়ে ওপার নিয়ে যাচ্ছে এদের খাওয়াতে, এক এক করে। খুব সুন্দর দৃশ্য। বন্ধুরা, তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। দেখো, বন্ধুরা, তো এই যে সয়াবিন দেখতে পাচ্ছ, এই সয়াবিন কিন্তু মানে স্প্রে করতে হয় যাতে পোকা না লাগে। সেই স্প্রে কিন্তু করছে মেশিনের মাধ্যমে, সেটা তোমাদের দেখাবো। বন্ধুরা, এই হচ্ছে মেন মেশিন, এইখান থেকে জল সাপ্লাই করে। দেখেছো পাইপটা কত সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছে, পুরো মাঠ এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্প্রে করে। দুইজনে ওইভাবে স্প্রে করে, আর একজনে পিছন থেকে এই পাইপ টেনে টেনে নিয়ে যায়, যাতে আগে যে দুজন আছে তাদের কোনো প্রেশার না পড়ে। দেখো পাইপ, মানে পাইপটা না হলেও 500 মিটার লম্বা হবে। আর সামনে চলছে মেন মেশিন, যেখান থেকে সাপ্লাই হচ্ছে এই জলটা বা এই মেডিসিনটা। এই একরের পর একর জমিন কিন্তু এই মেশিনের সাহায্যে কিন্তু সব স্প্রে করেছে। এই দেখো, মেশিন থাকবে এক জায়গা, আর এই পাইপ নিয়ে সারা মাঠ ঘুরে বেড়াবে, এইভাবে স্প্রে করবে আর কি। দেখো বন্ধুরা, फोन लावायला हेच नाही ना, मोबाईल कुठं आहे? नाही कुणा जवळ क्या फवारा चालू है। हां वरी करा धुरा धुरा वरी करा हाँ, मोबाईल मध्ये ऊपर करो जरा, देखो। अरे बाप रे, गांग भी नहीं आना। या बायको येला फोकट ए, लगा ऐसे नहीं करूँ। बस क्या या क्या औषध आहे ते औषध है ना इसमें, बहुत बढ़िया सिस्टम से मार रहा है। देखो কীভাবে মারছে, আর একজন पाइप ने टेने टेने पीछन पीछन घुरे। इसमें हो गया क्या, होगा जी कब आया खेत में? घंटे भर हो गया। तो 1 घंटे में कितने एकड़ मार दिया? ये 2-4 एकड़ होता है 2-4 एकड़। तो 4 आदमी मिल के 4 आदमी 1 एकड़ मतलब 4 टाकी हो हमारा पानी 4 टाकी हुआ क्या? तो 4 टाकी बोले बात 500 लीटर का टाकी। और मशीन किसका है ये? 500 रुपये हाजिरी गिरी दी 500 रुपये हाजिरा। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো একটা লাইক করে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে যাবে। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য। ধন্যবাদ।